History is very important kerana dengan kita melakarkan sejarah dahulu, maka the present generation will know and understand apa dia perjuangan wanita dan apa dia yang mereka dapati pada hari ini sebenarnya adalah merupakan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu daripada mereka, ya, pemimpin-pemimpin wanita yang dahulu, ya. Yang contohnya saya bagi ialah Tun Fatimah Hashim. Ya, generasi kita dulu kita kenal siapa Tun Fatimah Hashim. I'm not sure whether the present generation they know who Tun Fatimah Hashim is. Sebab Tun Fatimah Hashim ini merupakan satu pejuang wanita, memastikan wanita di negara kita pada ketika itu tahun 50-an 60-an dan memastikan wanita kita will move forward, ya, tidak terkebelakang, dan dianya merupakan the first woman minister in Malaysia. Ya, the first woman minister in Malaysia ialah Tun Fatimah Hashim. Dan dia juga di samping itu, dia Tun Fatimah arwahnya merupakan the founder of NCWO, yang mana hari ini pun kita NCWO mengadakan kerjasama dengan Tun Fatimah Hashim punya center, ya, di UKM, yang mana dianya jadi founder of NCWO dan telah menjadi and she was heading NCWO for about 24 years, ya. Gitulah perjuangan Tun Fatimah Hashim, sehingga kan kita hari ini ada Tun Fatimah Hashim Center dinamakan dengan nama beliau itu sendiri kerana kita menghargai. Semasa itu saya ialah KSU, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dan kami pada masa itu dipimpin oleh Tan Sri Shahrizad Jalil sebagai minister, insisted that a center for Tun Fatimah Hashim di-establish di UKM. Maka kita jalankan, yang mana bukan tu saja establish, kita bagi peruntukan, tak silap saya pada tahun itu 2012 kita bagi peruntukan sebanyak 500,000 setiap tahun untuk 8 tahun. Saya rasa tahun ini habislah, ya, for 8 years, ya, peruntukan kita bagi memastikan bahawa agenda wanita dijadikan platform di Tun Fatimah Hashim Center, dan discussion not only at domestic level but also at international level, ya. Dan kami sangat bersyukurlah kerana banyak seminar dan juga isu-isu wanita dibentangkan dalam di Tun Fatimah Hashim punya center ni. Dan dalam saya menceritakan apa sejarah ni, saya merupakan one of the institutions, ya, kerana saya pernah membaca buku Do Institution Matter, Weaver and Rockman. Ini siapa public policy making semua akan baca buku ni lah. It's like compulsory reading, ya. Do Institution Matter. Pada saya, yes, it matters. Kerana dengan adanya lakaran sejarah, pertamanya kita tahu proses-proses kejayaan yang berada pada hari ini. Dan proses-proses kejayaan ini bukan sahaja melibatkan individu, tetapi juga organisasi dan juga proses public policy making, ya. Dan saya masih ingat lagi masa Tun Fatimah Hashim punya center, saya dengan my former minister Tan Sri Shahrizad Jalil datang ke di center, and we did a signing ceremony on dengan establishment of this center, ya. So basically these are all the institutions that the young generation should know and also should relate to bila kita tengok Tun Fatimah Hashim Center dan perjuangan Tun Fatimah Hashim itu sendiri sebagai seorang wanita memastikan kejayaan dan kecemerlangan wanita seterusnya yang akan datang, ya. Dan the next leader that I would like to discuss is Tan Sri Aisyah Ghani. Tan Sri Aisyah Ghani merupakan seorang yang in terms of education, she was educated di Regent Street Polytechnic London in December 1958. Dia graduated from sana dan merupakan pemberita. Dan dianya, ya, merupakan Minister of Social Welfare daripada 1973 to 1984, ya, Minister of Social Welfare. Dan she was the first woman to be elected as a senator dalam Malaysia. That's the first for women. Plus, she was also the first woman representative to the
UNGA ataupun United Nations General Assembly, yang mana beliau telah membicarakan mengenai UN Conference on the Status of Women Commission. That is where kita ataupun Tan Sri Aisyah Ghani as individual telah membawa agenda wanita di peringkat antarabangsa. That's the importance of women now. Earlier on it was at domestic level by Tun Fatimah Hashim. Then we move on to Tan Sri Aisyah Ghani dan membawa dia ke agenda platform dunia mengenai wanita di Malaysia ini. That's a big achievement for wanita kita kerana perkara ini ataupun agenda kita telah berada di peringkat international. And before that, I just want to go back to Tun Fatimah Hashim, the importance of Tun Fatimah Hashim. Sebenarnya pada 25 Ogos 1963 kita telah ada Hari Wanita. Hari Wanita diwujudkan 21 Ogos 1963 yang pertama. Dan ianya diadakan di Kuala Lumpur dan hadir bersama ialah Perdana Menteri kita yang pertama iaitu Tuanku Abdul Rahman. Perdana Menteri kita bersama beliau pada masa itu Tuanku Abdul Rahman ialah ada Deputy Prime Minister at the point of time iaitu Tun Abdul Razak. So that's how important wanita punya agenda. Maka kedua-dua PM also DPM at that point of time hadir bersama Hari Wanita yang diada di Kuala Lumpur pada 25 Ogos 1963. Dan finally I would want to talk about Tan Sri Shahrizad Jalil. She was my former minister. She was my former minister and ni Gang Ho punya gang ni. We had good times masa KPWKM, and she graduated from Universiti Malaya dalam bidang law, dan selepas itu beliau menjadi magistrate, dan selepas menjadi magistrate beliau menjadi assistant treasury solicitor, dan seterusnya membuka firm dia sendiri, dan selepas itu join politics, and I had the honor of then to be dia punya Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. So basically these are the three ladies that have impacted on women's life, and not only then, even now, even whatever successes that we had before, kita carry forward sekarang, dan sekarang ni the new generation should understand what they have done thus far with regard to elevating women, gender equality, for example, dan seterusnya, hopefully that we have more future leaders like them. Next please. Okay, now we are back. Dasar penanda aras mengenai kesesamaan gender. Okay, let me try to reflect this history. Perlembagaan kita diwujudkan dengan kemerdekaan negara kita tahun 1957. Dan perlembagaan, I'm doing a comparison now, perlembagaan United States of America telah diwujudkan sehingga kini 229 tahun dibandingkan dengan kita sekarang 1957 dan dalam 60 over years. Now, sehingga hari ini wanita-wanita di Amerika dengan lobbyisnya, dengan associationnya, dengan NGOs, they have been fighting to ensure that the gender punya element will be inserted dalam diorang punya constitution. Okay. Dan tadi saya terdengar Profesor Rashila Ramli mengatakan the element of Article 8.2 yang ada menyatakan perkataan gender ataupun jantina. Jadi kalau kita relate balik dalam konteks sejarah negara kita ini sendiri, bagaimanakah artikel 82 itu dapat diwujudkan pada tahun 2001. That for that matter was amended, telah ditukar, meletakkan ayat perkataan gender atau jantina dalam our constitution. And it took us about 44 years, 44 years after independence. Kalau kita compare dengan Amerika, dah 229 tahun masih belum lagi trying hard to get it. We managed to do it in 44 years. Masukkan dalam gender, perkataan gender dalam our constitution. Now,
semasa saya kerja di KPWKM, ya, I was actually, as I mentioned, institution kepada yang berlaku dalam KPWKM. Saya telah bertanya dengan Tan Sri Shahrizad Jalil semasa itu, my minister then. Saya tanya dengan beliau, bagaimanakah perkataan gender itu, semasa itu sebelum jadi KSU lagi ya di kementerian itu, bagaimanakah perkataan gender itu telah dimasukkan dalam constitution itu. Pada masa itu, 2001, Tan Sri Shahrizad Jalil merupakan minister menteri di KPWKM. Menurutnya, pada masa tahun 2001, the Prime Minister was Tun Dr. Mahathir Mohamad. And she approached Tun Dr. Mahathir Mohamad to ask whether could we have a change in our constitution whereby we have the word gender. And actually, it's more like there was no debate, but it was like more like a discussion between the individuals. Bagaimana hendak memastikan jantina or rather gender equality is thoroughly reflected dalam kita punya constitution. And it was a much easier affair because the then Prime Minister Tun Dr. Mahathir, being a gender sensitive individual, and dia punya kabinet bersetuju, Menteri Kabinet bersetuju untuk meletakkan perkataan gender itu sendiri. So there was not much fight ataupun going around the bush trying to get hold of like what is happening in the US. So in other words, my interpretation of what happened then and what our leaders then had was mereka adalah sensitif ataupun gender sensitif terhadap isu-isu wanita. Kalau tidak akan berlaku dengan senang sekali. Ya, this is where leaders play a role, baik leader lelaki ataupun wanita, and also buy-ins from the male especially sangat penting dalam apa juga agenda wanita. Ya, dalam negara, walaupun sekarang pun we need to have buy-ins from the male counterpart. Now, having said that though, can I go to the next slide please? Having said that though, sekarang kita telah ada dalam constitution yang mengatakan gender, ya, irrespective of gender dah ada dalam constitution, makna kita punya tidak ada diskriminasi kepada wanita. Fine. Now, having said that, sekarang ni tahun 2004, it was tahun 2004. Masa itu Tan Sri Shahrizad juga minister dekat kementerian itu. Now, what can we do for our women in terms of the dasar pembuat keputusan, iaitu women in decision making, policy makers, pegawai perkhidmatan awam ni, apa yang kita nak buat dengan mereka ni? So tahun 2004 telah diwujudkan dasar 30% wanita pembuat keputusan. Okay? Dan dasar 30% ini dibuat semasa yang menjadi Perdana Menteri ialah Tun Abdullah Badawi. So another sensitive gentleman when it comes to gender. Dan to be frank, I was told that it was an easy affair also dengan the Prime Minister kita. So basically, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tun Abdullah Badawi senang untuk berbicara mengenai wanita dan kejayaan wanita. Ya? Dan secara tak langsung, KPWKM senang untuk mewujudkan apa juga dasar dengan adanya mereka, this kind of leaders around. Ya? Dan jadinya pada 2004, dasar 30% wanita pembuat keputusan. Okay, fine. Now, kita mengatakan 30% itu bukanlah quota. Remember, it's not quota, okay? Quota, you come to the 30%, you stop, full stop sana. Ia merupakan target. Target bermakna it can be more than 30%, it can be 50% for the matter, it can be 60% selepas tu. Ya? Dan di sini kita lihat, ya, kalau kita lihat the table, pada tahun 2005, it was 19.2% wanita
pembuat keputusan di dalam perkhidmatan awam, termasuk saya lah masa dulu perkhidmatan awam ya. So kita ada 19.2%. Now 2015 kita telah naik kepada 35.1%. 10 tahun kemudian kita manage to naik 35.1% dan sekarang last year punya 36.1%. Okay, so basically kita telah berjaya dalam dasar 30% wanita pembuat keputusan. We have reached that 30%, but again I have to say it's not quota, it's a target. Dan kita boleh ada lebih pada itu. Dan sebenarnya pada tahun 2014, setelah saya telah membuat kajian, paling ramai KSU wanita ialah 7 KSU wanita ya, tahun 2014. Dan pada masa sama kita ada 25 ketua pengarah wanita di Jabatan Persekutuan dan Badan Berkanun. At the point of time, 2014 lah paling ramai. Sekarang ni I was made to understand KSU wanita kita ada 6 orang. Ya. Dan hopefully that if you ask me, I'm not satisfied with 6 orang. Hopefully that pihak perkhidmatan awam ya, berdasarkan apa yang telah berlaku terdahulu yang mana kejayaan telah dicapai dengan cemerlangnya 2014, now I'm expecting more than 7 KSUs for that matter, even 10 for that. We have about 25-26 ministries in Malaysia ya. Dan seterusnya, can I have the next slide please? Okay. This one, wanita pembuat keputusan di sektor awam. Let's do a comparison. Kalau kita lihat ya, the table 2005, year 2005, kita tengok percentage dia ialah female 19.2%. Dan kalau kita tengok 5 years later, actually kita dah reach the target. 2010, you go to the percentage of female, kita ada 32.3%. We have actually reached target within 5 years. Kalau kita tidak buat dasar ini, berkemungkinan bahawa tidak akan berlaku. Kalau berlaku pun mungkin another 20 years for that matter. Yeah? So dalam tempoh 5 tahun kita telah berjaya to reach that 32.3%. Dan 5 years later down the road kita naik 35%. Dan 2019 last year it was 36.1%. Jadi kalau kita kaji keseluruhan perkhidmatan awam Malaysia, we have 1.6 million, 1.6 million perkhidmatan awam, staf kaki tangan perkhidmatan awam, yang mana 58% adalah terdiri daripada wanita itu sendiri. So the rationale is good enough that perkhidmatan awam ini diambil berat oleh pihak kerajaan memastikan wanita terus berjaya menjadi public policy making, and in fact should have increased more in terms of KSUs, the KPs, and in fact the percentage of female yang menjadi dasar wanita pembuat keputusan. The next slide please. Well, this one again, I'm just tracing the graph ya, yang mana kita lihat ini lagi nampak ya. Kalau dulu see the white bar chart tu as moving to the right, menunjukkan bertambah ramainya wanita dalam pembuat keputusan di sektor awam. Ya. Okay, next please. Now, selepas kita membuat dalam wanita dalam sektor awam. Now kami berfikir balik KPWKM ya, KPWKM berfikir balik. So what about those in the private sector? Why is it that tak ramai wanita yang terlibat dalam boardroom level di dalam private sector ya? Dan di sini telah dibangkitkan mengenai public listed companies Malaysia. Jadi Tan Sri Shahrizad sekali lagi telah mengarahkan pada masa itu Tan Sri Rafiah Salim, I have to name her because she was the first woman VC in Malaysia, yeah, and then she was with NAM Institute of Empowerment of Women di KPWKM. The task was given to Tan Sri Rafiah Salim to come up with the dasar, with all the paper,
So she did the hard work and presented to us the top management, including my minister, and we agreed to have it. Yang mana dasar itu telah diadakan, was established in 2011, ya. Dan mengikut daripada dasar tersebut, ya, within 5 years you must have that target of 30% quota. So 2011, and it should be 2016 that we need to have that 30% quota. But if you were to look at this figure, kalau 2010, kita cuma ada 8% sahaja women dalam board room level, ya, 8% sahaja. Dan bila sampai 2015, kita cuma ada 15.8% sahaja, jauh terkebelakang. Dan kalau kita lihat sekarang 2019, 28.6%. Kita belum lagi sampai ke target 30% itu. Sedangkan kalau kita lihat dasarnya telah berada di sana sejak 2011. We have to do something about it. Di sini mungkin private sector or PLCs should do more hard work in terms of engaging women dan juga melibatkan wanita dalam boardroom decision making. Kenapa pentingnya wanita dalam boardroom decision making? One is that we need diversity. Diversity, mana juga area, we need diversity, termasuk boardroom. Dengan adanya wanita, maka we can assure that isu-isu wanita yang dibangkit dalam board will be resolved faster, or since ada orang dalam board to empathize the situation, so it will have a better and more efficient decision making dalam board itu sendiri. Ya. Dan pada masa yang sama juga, we have this club 30%, ya, yang merupakan chapter from the UK tapi dibawa di Malaysia. And I think that is one of the areas that should be promoted, atau kerana dengan adanya club 30% ni, ramai PLCs telah, atau PWC, ya, yang telah pun can relate to the club dan telah memanggil ramai participants wanita. But again, I have an issue here with regard to share of women boardroom level, sebab ada ketirisan wanita ramai pula yang bila come to a certain level, mereka akan berhenti kerja. So these are the issues that need, maybe Tun Fatimah Hashim Center can address this issue and look into it and push the agenda to the public listed company. Okay, next, can I go to the next one, please? Okay, that's the share of, kalau kita lihat the bar chart, this bar chart reflects the situation now, yang mana kalau dulu kempis sikit ke kiri, now telah mengembang jauh ke kanan. So by 2019 we have 28.6%, dan hopefully by 2020 ini, dengan tamatnya 2020 ini December, maka we can reach that 30%. Yeah, next please. Okay, this one is ini gambar semasa kami beramai-ramai ke Parlimen, ya, yang mana the Prime Minister then Datuk Seri Najib Razak telah mengumumkan polisi 30% of those dalam board of directors, women board of directors, 30% of corporate decision makers must be women, kata the Prime Minister that. So again, I have to relate that another Prime Minister who is also gender sensitized when it comes to women agenda, dan ini telah kami bawa dalam Parlimen itu sendiri, sidang media itu telah diadakan dalam Parlimen itu sendiri, decision yang mana announcement was made by the then Prime Minister Datuk Seri Najib Razak. Now, having said all the dasar-dasar mercu tanda ataupun penanda aras kepada wanita-wanita yang telah diwujudkan oleh pemimpin-pemimpin kita terdahulu, ya. Now maybe since this one is on IPTA or IPTS punya students, we can move to the students agenda dalam konteks future of the future leaders of the nation, ya. Kita relate dengan higher education institution. So dalam, next please, dalam kita punya enrollments for higher education seperti yang telah kita lihat di sini, ya, yang ini IPTA dan IPTS, normally is sejak beberapa tahun it has always been 1.2 million, ya.
Dan sekarang ni kalau kita lihat daripada 2015, tahun 2015 sehingga 2020 itu cuma daripada Jun 30 Jun 2020 ya. Kalau kita relate semua all those the bar charts here, the columns here, kita nampak bahawa wanita lebih ramai daripada lelaki sekarang ni. Ya. Almost 60% adalah terdiri daripada wanita di IPTA dan juga IPTS. That's the education part which we actually have succeeded by leaps and bounds when it comes to ensuring that women they have the best education in Malaysia, and they sure do now. Yeah. Next. Now, can I have the next slide, please? Okay, graduate employability. Kita relate pula dengan apa yang students di Malaysia, IPTA, IPTS dengan graduate employability. Well, you can see for yourself that actually the male lagi ramai pada female. Jadi kita tanya, kenapa pula sedangkan yang masuk IPTA, IPTS ramai lelaki, ramai perempuan, when it comes to employability ramai pula lelaki. So I contacted KPT. They give several reasons to this. Yeah. One is that when it comes to employability, ramai yang mengambil TVET punya courses yang lebih berjaya. Yeah. TVET courses yang ambil engineering, ya, yang ambil the technical aspect tu, jadi lelaki lebih ramai. Sedangkan wanita they go for soft sciences, ya, soft subjects. Dan however, satu lagi yang saya dapati ialah di semua IPTA, I'm talking about IPTA sekarang, ya, di semua IPTA kita dah ada all the entrepreneurship center. You see? The entrepreneurship center, actually wanita lebih suka menjadi entrepreneurs daripada lelaki. Jadi they prefer to be on their own. So mereka akan semasa dalam universiti lagi mereka telah mula berniaga, ya, berniaga buat butik ke, buat makanan, you know, buat tudung, ya. So basically wanita lebih ramai daripada lelaki telah pun bekerja daripada semasa universiti, semasa students lagi, bukan selepas after dorang graduate, ya. Dan so don't be worried about this ada minus sikit pasal wanita sini in terms of the performance, the employability, because most of them they are on their own and banyak yang buat online business. Dan saya sendiri semasa saya jadi KSU KPT, kami telah mewujudkan satu siswa Prona showcase yang mana kami akan pergi to all the malls dan kami sediakan satu platform for all the student IPTA, college community dan juga politeknik untuk berniaga, ya. Dan okay, next please. This one is also quotation from KPT mengatakan sepanjang tahun 2016 to 2019 seramai 49,983 orang pelajar telah menjalankan perniagaan dalam tempoh pengajian. Mana mereka menjalankan perniagaan masa students lagi. Dan saya sendiri pernah berjumpa dengan mereka. And they are not getting about 100, 200 per month now. They are getting about 5,000 per month, 6,000 per month. Masa diorang belajar ni lagi, ya. So dari jumlah tersebut seramai 7,148 graduan masih meneruskan kerjaya mereka sebagai usahawan selepas tamat pengajian. So sudah sebati dengan mereka. And in fact, in 2017, when I was a KSU then, at the point of time we had entrepreneurship punya module, okay, made compulsory to all the students, okay, made compulsory to all the students, meaning to say that dorang ambil 2 credit hours. So in other words, the rationale behind that is to ensure that they are much more resilient, also by the fact that they can the flexibility, the confidence can be developed during the process of them belajar entrepreneurship, and also by the fact that semasa 2 years back, ya, kenapa ramai universiti di Amerika collapse or rather bankrupt? They give 3 reasons. 3 reasons kenapa universiti collapse di Amerika, ya, maknanya tutup bankrupt. Yang pertama ialah financial constraint, ya, universiti itu sendiri. Kedua
Kedua ialah kerana mereka ada cuba mengajar bachelor degrees. They mereka tidak mengajar postgraduate degrees, ya, macam masters atau PhD. And the third reason quoted ialah kerana tidak ada kursus entrepreneurship dalam universiti tersebut. So if you were to go to the United States, for example, almost all or rather all universities dia akan ada kursus entrepreneurship. Kerana ia merupakan satu daripada strategi mereka untuk strategi mereka to develop students dalam segi confidence and self-esteem. Okay, next please. Dan dari segi KPI program kesusanan KPT, ya, again kalau kita fokus saja pada tahun 2019, 2019 siswa mendapat pendedahan kesewanan, ya, 2019 ialah pencapaiannya 96.1%, almost 100%, ya. Dan kedua, graduan usahawan kita pencapaiannya lah 4.6%. Dan dia punya target then was 4%, so the exceeded the target. Kalau kita lihat usahawan siswa sasaran 2019 10%, ya, also exceeded target 10.2%, iaitu 49,000 yang terlibat. Dan yang keempat ni pun penting. Tenaga pengajar mempunyai kepakaran keusahawanan, targetnya 1,200 saja pengajar. Tetapi pencapaian ialah melebihi, iaitu 2,079 orang. So basically I would say that kita punya IPTA ni kuatlah in terms of keusahawanan, ya. Dan besides that, can I go to the next slide please? Pada tahun 2017, for example, I went to Alibaba Business School with all the students, 30 students. They were there to learn about e-commerce. Sebab Alibaba online is one of the best in the world. Not one of the best, it's the best in the world, ya. Dan kita belajar, the students they were exposed kepada apa yang sebenarnya berlaku dalam e-commerce Alibaba itu sendiri, ya. There was a real experience for the students. And pada masa yang sama juga, next please. Pada masa yang sama juga, ya, saya telah pergi ke satu tempat yang bernama Garbage Cafe. Excuse me. Nama tempat Garbage Cafe, ya, yang di mana the young entrepreneurs they converge together to develop their startup. So startups is the thing now. So in other words, if you are talking about pekerjaan di perkhidmatan awam, sekarang ni dah tak banyak. So the tendency is for the young students to move to another arena, entrepreneurship, for example. So this is where that it works with the young generations all over the world, yeah.